11 عورتوں کی کہانی۔ یہ کہانی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی، اور اس کے آخر میں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تبصرہ کیا تھا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ام زرعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5189 نمبر اور صحیح مسلم میں 6305 نمبر پر ہے۔ کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یمن کی 11 عورتوں کا اجتماع ہوا۔ ان کے خاوند دوسری جگہوں پر کام کاج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ 11 عورتیں فارغ تھیں تو دل بہلانے کے لیے بیٹھ گئی اور باتیں شروع کر دی، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس مجلس میں ہر عورت اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کرے گی، کسی سے کچھ نہیں چھپائیں گی، ہر چیز بیان کریں گی۔ ان 11 عورتوں میں 6 عورتوں نے اپنے خاوندوں کی تعریف کی، جبکہ 7 نے عیب بیان کیے، اور نام لیے بغیر عیب بیان کیے اس لیے غیبت میں شمار نہیں ہیں۔ پہلی عورت، جس کا نام معلوم نہیں، بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے پتلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ کوئی آسانی سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس گوشت کو لے آئے، اور نہ وہ گوشت کوئی اتنا موٹا، تازہ اور بہت عمدہ ہے کہ جس کو لانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوئی تکلیف گوارا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا خاوند بخیل ہے جس سے کچھ فائدے کی امید نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور متکبر اتنا ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہے۔ دوسری عورت، جس کا نام امرہ بنت عمر تمیمی ہے، کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں کہ میں سب بیان نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میں ڈرتی ہوں میرے خاوند کو اطلاع ہو گئی تو مجھے طلاق دے دے گا، جبکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی، اور اگر میں بیان کروں تو اس کے سارے کھلے اور چھپے بیان کر سکتی ہوں، لیکن میرے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ مطلب میرا خاوند سراپا عیب ہے، کہاں تک اس کے عیب گنواؤں، اس لیے تفصیل سے معذرت ہے۔ تیسری عورت، جس کا نام حج بنت کعب یمانی ہے، کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک لمبا تڑنگا یعنی بیوقوف اور احمق ہے۔ اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اور اگر چپ رہوں تو ادھر ہی لٹکی رہوں، نہ طلاق ملے کہ دوسرا خاوند کر لوں، اور نہ اس خاوند سے سکھ ملتا ہے۔ میرا شمار نہ شوہر والیوں میں ہے نہ بے شوہر والیوں میں۔ چوتھی عورت، جس کا نام مہدو بنت ابی حرومہ ہے، کہنے لگی، میرا خاوند ملک تہامہ کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، یعنی نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے، نہ مجھ سے بیزار رہتا ہے، نہ مجھے اس کے پاس رہنے سے خوف آتا ہے، نہ میری طبیعت اکتاتی ہے۔ اس طرح اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی۔ پانچویں عورت، جس کا نام کبشہ ہے، کہنے لگی، میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اتنا بے پرواہ ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اور اتنا سخی ہے کہ جو آج کمایا ہے اسے کل کے لیے اٹھا رکھتا ہی نہیں۔ اس طرح اس عورت نے اپنے خاوند کی تعریف کی کہ وہ گھر میں آ کر سونے والے کی طرح بے خبر سوتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے، نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، اور گھر کی چیزوں کے بارے میں باز پرس نہیں کرتا ہے۔ چھٹی عورت، جس کا نام ہند ہے، کہنے لگی، میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا ہے، جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ ہو کر سو جاتا ہے،
और मेरे कपड़े में कभी हाथ भी नहीं डालता कि कभी मेरा दुख दर्द कुछ तो मालूम करे। मतलब ये है कि मेरा खामद बड़ा पेटू है लेकिन मेरे लिए नकम्मा है। 7वीं औरत जिसका नाम हज बिनते अलकमा है, कहने लगी मेरा खामद बेवकूफ़, मस्त, सोहबत से आजिज़ और नामर्द है। दुनिया में जितने ऐब लोगों में हैं वो सब उसमें मौजूद हैं। कम बखत से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या जालिम दोनों ही काम कर डाले। 8वीं औरत जिसका नाम यासरा बिनते ओस है, कहने लगी मेरा खामद छूने में खरगोश की तरह नरम है, खुशबू में ज़ाफ़रान की तरह महकता है। यानी उसका ज़ाहिर बातन दोनों अच्छे हैं, नरम मजाज है कि नाम को गुस्सा नहीं, नाजक बदन वाला और खुशबूदार जिस्म वाला के लेटने को दिल चाहे। 9वीं औरत जिसका नाम मालूम नहीं है, कहने लगी मेरे खामद का घर बहुत ऊंचा और बुलंद महल नमा है और कद आवर बहादुर है और रईस और सखी ऐसा है कि उसके जहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जमा हैं, और समझदार ऐसा है कि हर शख्स उससे मशवरे के लिए उसके घर आता है, गोया उसका घर ही पंचायत घर है। 10वीं औरत जिसका नाम कबशा बिनते राफी है, कहने लगी मेरे खामद का क्या पूछना, जायदाद वाला है, जायदाद भी कैसी बड़ी जायदाद, वैसी किसी के पास नहीं हो सकती। बहुत सारे ऊँट उसके घर के पास ही बंधे होते हैं और जंगल में चरने के लिए कम ही ऊँट जाते हैं ताकि मेहमान आए तो उनको इन ऊँटों का गोश्त और दूध तैयार मिले। यानी मेरा खामद बड़ा ही मेहमान नवाज है। मेहमानों की आमद पर खुशी में यूं ही बाजा बजाया जाता तो ऊँटों ने बाजे की आवाज़ सुनी तो उनको अपने ज़िबा होने का यकीन हो जाता है। 11वीं औरत जिसका नाम उम्मे ज़रआ बिनते उकैमल बिन साइदा है, कहने लगी मेरे खामद का नाम अबू ज़रआ है। उसका क्या कहना, उसने मेरे कानों को जेवरों से बोझल कर दिया है, मेरे दोनों बाजू चर्बी से भर दिए हैं, मुझे खूब खिला खिला कर खूब मोटा कर दिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप को मोटी समझने लगी। हालांकि शादी से पहले मैं थोड़ी सी भेड़ बकरियों में तंगी से गुजर बसर करती थी। अबू ज़रआ ने मुझे घोड़ों, ऊँटों, खेत खिलानों सब का मालिक बना दिया। इस पर मजीद ये कि इतनी बड़ी जायदाद मिलने पर भी उसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उसका मजाज इतना उम्दा है कि बात कहूँ तो बुरा नहीं मानता, मुझको कभी बुरा नहीं कहता, सोई पड़ी रहूं तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता, यानी घर में कोई काम काज नहीं करना पड़ता, पानी पीऊं तो खूब सैराब होकर पी लूं। अबू ज़रआ की माँ यानी मेरी सास, उसकी क्या क्या खूबियां बयान करूं। उसका तोशा खाना हर किस्म के मालो असबाब से भरा हुआ है, उसका घर भी बहुत कुशादा है। अबू ज़रआ का बेटा वो भी कैसा अच्छा खूबसूरत, नाजक बदन वाला, दुबला पतला, ज़रा सी जगह पर लेट जाता है और ऐसा कम खुराक के बकरी के 4 माह के बच्चे के दस्त का गोश्त उसका पेट भर दे। अबू ज़रआ की बेटी वो भी सुबहान अल्लाह क्या कहना, अपने बाप की प्यारी, माँ की प्यारी, ताबे फरमा बरदार, इताअत गुजार, कपड़ा भरपूर पहनने वाली, यानी मोटी ताज़ी, और अपनी सोकन की जलन है क्योंकि उसकी सोकन उसकी खूबसूरती, अदबो आदाब और अपने खामद की प्यारी होने की वजह से जलती है। अबू ज़रआ की लोंडी का क्या कमाल बताऊं, कभी कोई बात हमारी मशहूर नहीं करती और हमारे घर का भेद हमेशा पोशीदा रखती है, कभी कोई चीज़ नहीं चुराती, यहाँ तक कि खाने तक की चीज़ें इजाज़त के बगैर नहीं लेती, घर में कूड़ा कचरा नहीं छोड़ती बल्कि हमेशा घर को झाड़ पूंछ कर साफ सुथरा रखती है। अलगर्ज सारा घर अबू ज़रआ से लेकर उसकी माँ, बेटी, बेटा और लोंडी सब नूर आला नूर है। ये हमारी हालत थी। बड़े मज़े से दिन गुजर रहे थे, मगर एक दिन ऐसा हुआ, सुबह के वक़्त जब लोग दूध से मक्खन निकाल रहे होते हैं, अबू ज़रआ घर से निकला तो रास्ते में अचानक उसने एक औरत देखी जिसके 2 बच्चे चीतों की तरह उसकी गोद में 2 अनारों से खेल रहे थे, यानी उसके पोस्तानों से दूध पी रहे थे। वो औरत
अबू ज़रआ को इतनी पसंद आई कि मुझे तलाक देकर उस औरत से निकाह कर लिया। इसके बाद मैंने एक शरीफ सरदार मर्द से निकाह कर लिया जो घोड़े का अच्छा सवार, बेहतरीन नेज़ाबाज। उसने मुझे बेशुमार नेमतें दी। हर किस्म के जानवर, ऊँट, गायें, बकरी वगैरह में से एक एक जोड़ा और हर किस्म के असबाब में से उसने मुझे बेशुमार नेमतें दी और हर किस्म के मालो असबाब में से भी दिया हुआ है। और वो मुझसे कहा करता है, उम्मे ज़रा खूब खा पी ले, अपने रिश्तेदारों को भी खूब खिला पिला, तेरे लिए आम इजाज़त है, मगर ये सब कुछ भी जो मैंने तुझको दिया हुआ है अगर इकट्ठा करूं तो तेरे पहले खामद अबू ज़रआ ने जो तुझको दिया था उसके माल के सामने ये मेरा सारा माल इतना बेहकीकत है कि अबू ज़रआ के छोटे बर्तन के बराबर भी ना हो। मगर मैं अबू ज़रआ की तरह तुम्हें तलाक देने वाला नहीं हूँ। उम्मे ज़रआ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ये सारा किस्सा सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, मैं तेरे लिए ऐसा खामद हूँ जैसे अबू ज़रआ उम्मे ज़रआ के लिए था, मगर मैं अबू ज़रआ की तरह तुझे तलाक नहीं दूंगा। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हजूर, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अबू ज़रआ की क्या हकीकत है आपके सामने, आप तो मेरे लिए इससे बहुत बढ़कर हैं।